Litrang 39. 39. Oh, na day may bawaan na kay ingon dito Next sa number. litro. Nalitingan ito ka po. Karon kay ano? Litrang G. 51. 51. Wala. Letter G. G. 51. I-fold lang ninyo. Next number. Nanay mo bingo ani. Litrang B. Besa. B. 2. Dito. Wala ko yun. Wala. Hindi pa Ito na na. waiting. Walay waiting. Litrang N. 41. And Nanay ni Kukod. Nanay ni Kukod. wala. Oh my God. Wala ni gawas. Next letter. 41. Wala kay 51. Litrang B. Gihapon. 13. Wala. 13. Tara, Wala next. guys. Next Kadugay din number. da ugon. B ng gihapon. Number 1. Yeah. One. Ay. Guys, manana. Na. Nani mo bungkod, nani mo bungkod. Wala na gihapon ni. Ay, 26. Ay, 26. Ay, na. Kini. Nanay mo Walo. ka, ani. Litrang O. Oh. 62. Ay, sayang. Duwa na lang dyan. Duwa na lang Lagay dyan. na. Lapi, Duwa amiga. na lang dyan. Ano amiga, Ay, waiting. next number. Wala Grabe, yung 11. G, 59. Ha? 59G. 59. 59. Oh. Litrang N. Wala gihapon. 35. 35. Next number. Wala gan. Wala ko. Mapuno tanang black. Oh, basta si diha. And 32. 32. Ay! Diyos ko Lord. Next number. Litrang B. 4. 4. Next. Ay! Litrang I. 16. 16. G. Uy. Nana? Isa pagkali ka o na yun. Litrang G. 5-2. Ay! Turot na, black na. Waiting pa na sila. Ay. Ay, kini. Ganun daw kani. Sa litrang O. 66. 7. D! 4. 74. 74 na. Wala ba? Litrang N. N. 44. Diyos ko Lord. Next. Litrang O. Oh. 75. T. 75. Ay! Ano, uy, kaswerte naman sa Zyro. Kanto, kanto. Kanto, Wala pa. kanto. Kanto. Wala pa niya, uy. Ay, napa may chance. Uy, napa may chance. Napa may chance. Ay, sa uno, kaya huwag pakawitin kayo. Sige, panayo. Litrang Dapat- B. Gani, ganun daw gani. 1, 2, 12. 12. Sa pikas man siya. Ano? Pikas man siya. B. Ipa-verify na ito sa division din. Pwede ba yung kalunod? Ano, uy. Halo, sortihan ni Mang Marvin. 14, correct. Diyos ko Lord. 62, correct. Wala. Loser, guys. Loser.